आसनसोल नगर निगम के 44 नंबर वार्ड टीएमसी की ओर से आज आसनसोल बाजार इलाके में जीटी रोड के किनारे इस भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को पानी पिलाया गया, साथ ही जलेबी खिलाई गई। बता दें कि इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन और 44 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद अमरनाथ चटर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं उनके तत्वाधान में साथ ही 44 नंबर वार्ड टीएमसी अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। साथ ही इस मौके पर विमल जालान, प्रकाश दीवान, लल्लन, सनी, पुतुल के अलावा इस वार्ड के तमाम टीएमसी कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। हाँ वो तो फुल दे देना रखने दिया आपके हाँ জল খাওয়ানোর প্রোগ্রাম করলাম। এই তীব্র গরম, মানুষ বাজারে আসে, বাজারের মানুষের কাছ থেকে সহায়তা পায়, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করলাম যে বাজারের মধ্যেখান থেকে জল দিয়ে দেওয়ার। আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছে আমাদের মুকেশ শর্মা রয়েছে, আমাদের বিমল রয়েছে, আমাদের পুতুল রয়েছে, আমাদের প্রকাশ দিবান রয়েছে, আমাদের লালন রয়েছে, বুবুদা রয়েছে, সঞ্জয় রয়েছে, আমাদের অরুণ শর্মা রয়েছে মন্দিরের প্রধান, আমাদের রোহন রয়েছে, আমাদের সানি রয়েছে। সবাই মিলেই আমরা এই উদ্যোগ নিলাম যে আমাদের যাতে এখানে বাজারের মানুষকে জিলাপি এবং জল খাওয়ালাম। প্রায় 800 বোতল জল এবং 800 জিলাপি আমরা সবারই মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে যা হোক কিছুটা হলেও মানুষের তৃপ্তি মেটানোর আমরা চেষ্টা করলাম। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।